Znači veliki 7 to bi bilo ekvivalent 7 vrhova ili 7 summits u planinarstvu. Znači radi se o 7 preplivavanja, možemo reći nekih od najtežih preplivavanja u svijetu. Sastoji se od La Manša ili engleski kanal, kanal Catalina između otoka Catalina i obale Kalifornije, onda Kaiwi kanal ili Molokai kanal na Havajima između Molokaija i Oahua, Cookov kanal između sjevernog i južnog otoka na Novom Zelandu, Tsugaru kanal između Hokkaida i Honshu u Japanu, Gibraltar između Gibraltara i Afrike i sjeverni kanal između Sjeverne Irske i Škotske. Veliki 7 je ultimativni test snage i izdržljivosti i upornosti. Ajme, meni svi se bavimo oko toga. Možda najviše moja supruga, znači Dinina mama Željana, ona najviše se oko toga angažirana. A mi svi smo angažirani, nema tu praznog hoda od nikoga. Prvo je bilo da isplivam La Manche, koji je onako bio kao La Manche kao Mont Everest u svijetu daljinskog plivanja. I onda se zapravo ja došla na ideju, ako već idem pliva La Manche, pa zašto ne bi išla plivati još ova dva koje sam prošle godine, znači Catalinu i oko Manhattana, jer to troje čini trostruku krunu. I onda je bilo, isplivala sam dva, pa idemo sad dalje. I sad sam isplivala i treći, pa onda ćemo vidjeti hoće li doći do 7. Vis Split, dakle, je relacija koja je izabrana zbog svoje dužine. To nam je nekako bio završni test Dinine izdržljivosti. S obzirom da je to za nas Dalmatince, pogotovo nekakva mitska udaljenost, najdalje od ova naša 3 otoka, recimo to tako. I to je nešto što je i Veljko Rogošić, s kojim me često uspoređuju, plivao davne, sad već 75. Pa je onda bilo, ako je on mogao, zašto ne bi ja probala? Pravila daljinskog plivanja uključuju i opremu i samo preplivavanje na koji način se radi. Dakle, što se tiče opreme, isključivo i jedino je moguće plivati u običnom kupaćem kostimu i sa jednom kapicom i naočalama. I to je to. Nikakav neopren, nikakva pomagala nisu dozvoljena. Još jedna stvar, nije dozvoljeno nikakvo doticanje pratećeg broda, pratećeg kajaka ili bilo čega. Znači, dodavanje pića je pomoću štapa u kojem je čaša ili se boca koja je na konopu i znači ne smije se na nijedan način, ne smije biti pomoć od broda. Kreće se sa kraja, znači sa suhoga i treba se izaći na suho, znači na neku stijenu i nakon nešto. Imao sam priliku biti u pratnji njenog preplivavanja, pokušaja preplivavanja od Visa do Splita. Izbilja to je jedan pothvat. Kad se samo zamisli da je to 55 km od vrstnih sportaša, čuo sam i što su rekli da 55 km su za more sjedi, a kamoli plivati. Ona je krenula ujutro rano u 4 sata. Krenula je tako rano i smo tako željeli da prije mraka dođe na rivu. Jer smo znali da će neki 15-16 sati trajati to plivanje. Dina je to zaista bez ikakvih problema krenula je u mrak. Nije bilo nikakvih problema ni sa mučninom, što vrlo često zna biti. Vrijeme je bilo odlično. Dakle, sve je bilo na njenoj strani. Meni je prvi put da sam vidio u životu plivanje po mraku. Nezamislivo do sad bilo, jer ja uopće postavljam sve pitanje kako u tom ambijentu plivati kad se nema osjećaja ni vidljivosti, ni brzine, ni ničega. Međutim, od samog starta vidio sam da to Dini ne predstavlja nikakve probleme. Moj boravak na brodu vam je izgledao cijelo vrijeme u nekom čuđenju. Znači, prvo gledam tu njenu majku koja tih 15 sati provodi. I ja kažem, pa gospođa Željana, hoćete li vi pojesti nešto, hoćete vi nešto popiti? Ma ne, ništa, ti ne brini, sve u redu, navikla sam ja, to ide tako. Ja stojim pa se pitam. Više se brinim za mamu Željanu nego za Dina koja pliva, radi, ide ko, da ne rečem, dupin prolazi, nema nikakve prepreke. More je bilo uglavnom mirno, ajde, bilo je malo valovito oko podne, jedan kad se digne Maestral i u splitskim vratima je bilo nešto valova od brodova koji su prolazili.
ali ti brodovi su zapravo možda i radili zapravo na veću i korist nego štetu, jer je bila stalna podrška i od trajekata koji su prolazili, i od jahti, i od svih. Stalno smo slušali navijanje, trubljenje i evo i sad se ježim kad pričam. I prošli smo i Hvar i došli smo i do Splitskih vrata i onda smo prošli smo i Mrduju. I na kraju se ovo pokazalo što sam mislila da će na kraju biti tusan. Evo, gotovo je, pokazalo se najteže. Počela je struja na negdje pola Bračkog kanala, odnijela moju stranu i struja se i more se sve skupa pokazalo taj dan da je ipak može biti jače od mene i nije dalo dalje i na kraju 3 km pred rivom. Jednostavno to je bilo to, ja sam dala svoje sve, ali dalje nije išlo. I koliko god je meni bilo teško, koliko god sam ja plakala pored broda, nije bilo druge nego izaći. Dina je imala ogromnu volju i želju. Nije htjela odustati do zadnjih strana dok zbilja nije mogla do krajnjih snaga i pored toga imala je smetnje sa disanjem, solju je nagliza grlo. Došlo je do čak i nekih suza. Mama je pitala Dina, znaš da je najbitnije zdravlje, molim te reci mi kako si. Dina je vikala cijelo ime, mama ne želim odustati. Vidi u aci vidi jarbole brodova, a nikako do njih. Prvi tren je bila jako razočarana, plakala je, svi smo plakali, svi mi u pratećim posadama i HGSS-a i od Pomorskog fakulteta, ali onda malo se smirila, pa već smo imali pozive sa rive, ljudi vas čekaju, tamo je veliki doček. Prvi tren ona nije htjela otići jer ajme meni šta će se tamo pokazivati, a nisam uspjela sve. Bio je potreban jedan razgovor sa njom da bi uopće mogli objasniti da ipak svi ljudi koji su je htjeli dočekati nakon uspješno preplivanog maratona su ostali tamo i zaista su joj htjeli iskazati svoju sve pohvale njoj izraziti i svoje oduševljenje. Na kraju se trebalo joj doslovce 10 minuta da ona dođe sebi, da ona prihvati to što je napravila i priušti zadovoljstvo u cijelom Splitu. I izašla je u Split na rivu i sad opet taj doček i sami taj dojam. Svaka čast gradu, Splitu, ljudima koji su je podržali jer to njoj trebalo. Znači, usprko svemu dočekala riva puna ljudi što je mene nakon što dirnulo i ganulo jer općenito za individualnog sportaša, neki individualni sport rijetko da se neki veliki dočeci rade, a pogotovo za ovako nešto, stvarno je nešto što nisam očekivala i kao što sam prvo puta rekla, niti radimo ovo radi novaca, niti slave, ni ništa, ali isto vas dirne kad vidite da ljudi ipak cijene to i da nešto posebno radim. Za mene to sve idem ja sad idem plivati, to je to, ali onda kad tako nešto vidim, onda shvatim da nije sad baš da ja samo plivam. Mnogo je toga što je potrebno za jednu organizaciju, dakle avionske karte, smještaj, trebalo je doći i do Zagreba, prije toga dakle kupiti svu opremu, Dinina vitaminizacija, sve to iziskuje jako puno vremena, a u ovom cijelom projektu nas je mali broj koji sudjeluje za tu cjelokupnu organizaciju. Onda sam put je jako naporan jer vi lako je doći do Frankfurta, ali onda od Frankfurta do San Franciska je 11 sati leta, a od San Franciska do Honolulua je 4,45, što je poprilično naporno. I plus još jedna stvar koja je naporna što je 12 sati razlike, znači oni su 12 sati u minusu pa je sve naopako u odnosu na nas. Cijeli taj put traje 30 sati i dugo je i daleko su stvarno ti Havaji, doslovce na drugom kraju svijeta. Kad smo sletili tamo, bilo je jako neobično, recimo aerodromska zgrada nema uopće stakala uokolo, nego je dosta onako otvoreno sve. Za razliku od svih aerodroma drugih gdje smo bili, vi ste de facto u nekim sterilnim zatvorenim uvjetima, a tamo je onako, dosta je opušteno već na prvu loptu. I još jednom se potvrdila ona jedna lijepa izreka da uvijek imamo
nekih dragih ljudi da nas dočekaju. Tako smo i mi tamo bili dočekani od strane znači jednog našeg poznanika, njegovog poznanika i izuzetno jedna draga osoba što nam je jako značilo nakon tako dugog puta da nas tamo neko dočeka, da nas odvede u naš smještaj. Dočekao nas je kada nas zna 100 godina, donijeli vjenčiće, tako smo bili smo pravi turisti. A veličina otoka je kao da otoka Oahu, na kojem je Honolulu, to je znači treći po veličini havajski otok, je kao da zbrojite Brač, Hvar, Cres i Lošinj, otprilike te veličine, a na njemu živi skoro 900.000 ljudi, otprilike. S time da je u samom Honolulu 400.000 i ima okolo puno naselja. Zapravo uz more je zapravo sve živo naseljeno, ima jako malo praznoga, a negdje u brdo, zapravo u planini, tamo je manje naseljeno, ali tamo su dosta velike plantaže. Najznačajnije što oni imaju to su plantaže ananasa, toga ima na sve strane i plantaže banana. Poznati proizvođač Dol zapravo je tamo i nastao, mi to svi imamo u kužini, bar jedan proizvod od toga Dol. Prvi dojam kad smo došli bilo nam stvarno super jer je prvi tamo možda 1-2 dana bilo lijepo vrijeme, ali onda je polako počeo dolaziti uragan Lane i onda se malo pogoršalo vrijeme, onda smo shvatili da će to, kad ću ja plivat, postalo je sve onako neizvjesnije. I onda stvarno mami sam instalirala neku aplikaciju za vremensku prognozu na mobitel što je ispala velika greška jer je ona stalno to gledala i paničarila i govorila im kad ćeš ti plivat. Mi smo doletili tamo 28. a bilo je predviđeno između 25. i 30. negdje da ona pliva. Već drugi dan su nam rekli da se predviđa dolazak uragana imena Lane i da su već poduzete neke predostrožnosti. Vidjeli smo u njihovim medijima da su to već opsežne pripreme, a već treći dan da je već zavladala poprilična panika. Mislim panika, znači ljudi su nabavljali vrećice s pijeskom, stavljali najlone, barikadirali se i već je policija upozoravala da se ne smije plivati, da se ne smije ulaziti u more. Iako je, pravo za reći, to izgledalo kao naše jugo, otprilike, ništa posebno. I stvaramo to iščekivanje, hoće li oluja skrenuti, hoće li nas zahvatiti ili ne, to iščekivanje je malo zamaralo, kako Dinu, tako i nas sve ostalo u pratnji. Doduše, taj centar te oluje je bio nekih 350-400 km od nas, znači kao Splita do Zagreba udaljenosti i na velikom otoku koji se zove Havaji, Big Island što ga zovu, tamo je već počela oluja, tamo su bile i velike poplave i vjetrovi i svašta i tamo se događalo svašta, tako da su oni poprilično bili oprezni što se toga tiče. I onda je na sreću nakon par dana ta oluja, zapravo taj uragan je skrenuo prema zapadu i izbjegnuto je najgore, ali i dalje je bilo nekako poluoblačno, malo pa kišica, pa hoće sunce, neće sunce, ali temperatura je bila stalno visoka, 27-28 stupnjeva. I onda je bio problem, bilo je pitanje, dakle, otvorio se taj ponedjeljak, ili tada plivati, ili uopće ne plivati, ili ostati još 10 dana na Havaji. Nekako smo se odlučili, iako vremenske prilike nisu baš bile nam idealne, odlučili smo se da ipak ćemo taj dan krenuti i probati. I na kraju je ispalo da smo nedjelju, skoro tjedan dana nakon što smo došli, išli smo na sastanak sa kapetanima organizatorima i onda su oni rekli da je sutra, znači ponedjeljak, jedina opcija uopće moguća s obzirom da je dolazila nova oluja, tako da ko zna kad bi se opet ukazala prilika. I to je bilo to. I bilo rezervirati karte za Molokai i polako početi se to sve pakirati što treba za sutra. I mislim, bilo je i malo nervoze, ali i olakšanje jer znam da ću krenuti. I da bar znam da ću krenuti, pa onda ostalo ćemo lako. Znači iz Honolulua do Molokaija smo letili avionom. Nekih 20 minuta leta. Tako su nam savjetovali ljudi i dobro su nas savjetovali jer da smo mi putovali po tim valovima tamo već bi prije nego što bi krenuli bili bi bolesni. Jadran, ovo ako ćemo gledati što je samo bilo od Splita ili kako zna biti, neusporedivo je.
Pacifik je nešto, ućeš doživi taj način kako je Dina ga vidjela i kako sam ja doživio njeno plivanje. Odmah sam se postavio pitanje i sam sebi rekao Pacifik, to je potpuno pogrešno ime, Tihi ocean, kad je u pitanju bilo plivanje i sami vremenski uvjeti na Havajima. U posadi je bilo 2 ljudi koji su vozili brod, oni se izmjenjivali i 3 ljudi koji su se izmjenjivali na kajaku. Kajak je sit on top, dakle otvoreni kajak i svakih otprilike sat i pol vremena su se oni izmjenjivali. Na glavi su imali crvenu čeonu lampu da ih Dina može vidjeti, a Dina je isto bila osvjetljena sa jednom bijelom lampicom na glavi i na leđima jedna plavo, jedno svjetlo, tako da se vide. I zapravo je veliki brod je onaj koji zapravo drži pravac, koji pazi na GPS trag i to sve, a taj kajak je onaj koji je stalno blizu Dine i još jedna funkcija njegova je on vuče tu spravu koja tjera morske pse, znači koji emitira elektromagnetske valove. S obzirom da sam startala navečer, tako da je zapravo taj cijeli ponedjeljak bio nekakav stresan. A ja sam pripravljena, kao moja mama uvijek kaže da je meni najlakše, da ja samo spakiram kupač i naočale, kapicu i spremna sam. A mislim, ja sam još najnormalnija uvijek uglavnom, ovi u pratnji su ti koji su nervozni i koji su više živčani. A ja sam spremim, pojedem, malo tako, nema nekog stresa. Dakle, Dina je startala popodne u 18:21 po ondašnjem vremenu. Idealni su bili uvjeti na samom startu. Dakle, bilo je mora, bilo je malo valova, ali ništa strašno. Međutim, nakon niti kilometar plivanja, digao se jaki vjetar. Onda je počeo belaj, rekli bi. Onda su se stvarno digli valovi i ti oceanski su se još više digli i onda je počelo zaista onako ozbiljno valjati i onda smo mi na brodu bili u problemima, mi u pratećoj posadi. Kad sam tek prvom prilikom vidio koliki su to i valovi, da su oni preko visine tog broda koji je od 3 metra, onda sam se zamislio pa je li ovo moguće, ko ovo može isplivati. Počela je meni malo mučnina i onda sam plivala sa povremenim, nažalost, povraćanjem, ali onda sam rekla da mi ne daju nešto što me iritira da povraća, onda se to malo smirilo. I moram priznati, držala sam se 5 sati, ali nakon 5 sati sam imala strahovite probleme, vjerojatno morska bolest, halucinacije, tako da je od mene bilo jako malo pomoći, mada sam instrukcije što Dina treba piti, na koji način će se davati, sam davala iz moje pozicije koja je bila za mene jako neobična, nikad tako nisam bila. Pa sam onda ja umjesto da se bavim stalno snimanjem i društvenim mrežama, sam se prebacio na dodavanje Dini pića. Svaka čaša je vezana konopčićem zajedno na taj ribički štap i mi, koliko sam još ovoliko duga, još se dobro ispružim preko cijelog broda i dodamo Dini. Dina to zaista vrlo spretno uzme, popije jer je samo piće je puno lakše konzumirati iz čaše nego li iz boce, troši manje energije i kudi kamo je brža u tom slučaju. I sve je bilo dobro do negdje. Znači mi bi dodali opit, udaljimo se po tragu, kajak je prati, bilo se u redu, oni se mijenjaju. I negdje kad je bilo nekih 5 sati plivanja, smo na jedan put čuli Dinu kako onako, nećemo reći da pomaže, ali kako je nešto boli. Plivanje nakon 5 sati upala među meduze koje su onako malo bile agresivne. Znači prvo mi se zapravo to me opeklo oko jedne ruke, onda sam naravno stala i počela paničariti malo, onda sam se počela pokušala otresti od ruke i onda je otišlo i oko druge ruke i oko oba stopala. Bilo mi je jako teško jer je zaista došla, vidjela sam da ju jako to peče, mada smo izvršili nekakve mjere predostrožnosti. Prije smo je namazali kremom koja je u stvari samo zaštitila da je otrov tih meduza ne uđe u njeno tijelo, no ne od samih opekotina. Ali onda je me i kajakašica i koja je bila pored mene i svi ostali su ajde prvo da se ja probam smiriti jer više meni od panike bila panika nego od meduza. Vidjevši je tako kako ju je zaista bolilo ta opekotine, bilo mi je zaista kao roditelju, bilo mi je jako teško.
I možda čak u situaciji da je meni bilo osobno bolje, mislim da bi možda rekla da izađe vani, da bi ona majčinska ljubav bila jače, rekla bi nemoj ti to trpi nego izađi. I sad da ne ode sve tako crno, kad su me opekle meduze, prestala mi je biti muka, tako da nije baš bilo loše. Valjda mi ove meduze su bile veći problem, pa onda je bilo dobro. I onda sam nastavila plivati i onda me opeklo drugi put, onda me prestalo peći od prvog puta, što je opet bilo dobro jer me drugi put manje opeklo pa je manje bolilo. U tom trenutku je kajakašica koja je bila uz Dinu cijelo vrijeme odigrala ključnu ulogu. We put the creams on her and usually it takes like 5 minutes and at 5 minutes she was still in a world of hurt. And then she was like, you know, I don't think I can go on. And I said to her, let's just go for 15 more minutes. You have a beautiful stroke. And she did. The whole way she had a really beautiful stroke. So I just said, just keep putting one hand over the other and don't decide to stop. And she did exactly that. And then after 15 minutes she was swimming beautifully and her time. I onda je napokon polako i počelo svitati i to je onda bilo to je to gotovo. Mislim, nije gotovo, ali nema šanse da sad izađe. Svanilo je, znači plivam već 10, ne znam koliko sati i više. Evo, Mladen je tu. Preživio. Željana je tu. Polu u živom stanju. Nije preživjela, ja mislim. Preživjela, ali vrlo teško. Here is one of the kayakers. Are you survived? I'm okay. I sad je to gotovo i onda kako je svanila, onda sam naravno počela i vidjeti šta se događa oko mene, jer dok je mrak ništa se ne vidi, ali nije bilo sad ništa prestrašno. Vidjela sam u prvom navratu jednog malog morskog pasa, sad ljudi misle da je ovoliki i nije me šljivija, nije ni pogleda, on je išao u svom poslu. I onda malo kasnije još njih par, tako isto te veličine u skupini, ali iskreno nisam se ja sam mislila sad kad vidim ja bilo šta, neku malo veću ribu da će mi srce stati, ali bilo onako skroz ok. Samo sam se malo približila još kajaku za svaki slučaj, ali i nastavila plivat. After we continued swimming and paddling together, she stuck her head out of the water and said, "Oh, I see a baby shark." And I said, "How big?" And she goes, "Oh, this big." I said, "Oh, we have shark shields, don't worry." Her comment was, "How much further to go?" I said, "Less than 2K." And she goes, "Oh, let's go." Kod zadnje predviđene okrepe bio sam toliko sretan kad je Dina rekla neću više piti, neću više, ne treba mi. Taj osmih na njeno licu je odmah mi pokazao da ona zbilja može, da će izdržati do kraja. Odbila je okrepu i nastavila do cilja. U zoru, ujutro, negdje je bilo oko 7 sati je bilo otprilike, kad smo došli blizu otoka Oahu, nismo mogli doći blizu kraju jer to jako su veliki valovi i dalje bili i nakon sunce se polako izlazilo, ona je morala izaći na stijene i onda su je pratio je kajakaš skoro do kraja, jedan je od kajakaša je zaplivao s njom, čisto da joj bude pratnja. Tamo je izašla na tu vulkansku stijenu i tada smo znali da je prošlo 13:07. Ja inače koja nisam baš spretna u hodanju bosa po kamenju, nego uvijek sam u šlapama, ne bi niko rekao da sam s mora, ja uvijek u šlapama u more kad je neko kamenje i sad treba izaći na suho da bi bio kao kraj plivanja, a tamo kamenje na stijenu. I onda je bilo onako na sve 4 polako izaći. I onda kad sam sila onda na kamen bilo gotovo, mi rekla gotovo, ja sretna. I bilo je znači tada onda 7:28 ujutro, znači 13 sati i 7 minuta kasnije, negdje 42 km sad, vjerojatno i malo više jer zbog struja i svega skupa. I onda je to bilo olakšanje nekako i sreća i ponos. I tamo su mene tada zvali iz Hrvatske neki radi, a pa sam onda ja se javljao uživo i tako, bilo je suza, bilo je onako dosta emotivno. Tu je moja supruga Željana, naš prijatelj Mladen koji je s nama isto. Evo tu je kajakaš, svi čestitaju. Ali onda nije prestalo to teško, se trebalo vratiti do broda koji je bio možda jedno 100-150 metara udaljen i kako su ti valovi bacali, to su velike valove 3 metra koji se i lome i onda je bilo i nikako doći do broda jer ja se maknem 5 metara, me vrati 3 i onda je to trajalo
Tako da je skoro najteži dio bilo to doći do broda. Sa osmijehom uhvatila se broda i dočekali smo je, pomogli da izađe i sreći njeno i našo nije bilo kraja. Tu si, gotovo je! Bravo je! Ako sam imam točnu informaciju, ja sam znači 65. osoba koja je isplivala taj kanal i znači druga najbrža žena u povijesti. Razlika između Jadrana i Pacifika, pa meni to sve isto, more ko more. Isto je plivati u svakome, nije more tamo drugčije nego šta je ovdje. Ali mislim drugčije je, naravno, otvoreno je more i sve. Sad ljudi me često pitaju pa li te nije strah plivat, ne znam, ko zna čega tamo ima, duboko je, crno je dole. Ne, meni je to sve meni to ne predstavlja problem. Isto mi je u Pličaku od metar ili tamo gdje je, ne znam, i do 800 metara bilo dubine. I šta je tu? Jer kako te nije strah u moru, morski pas, ako misli me napast će me po danu, po noći. Ako mi je suđeno da me napadne, napast će me. Tako da mislim da je tu najbolje što se tiče i to plivanja i po noći i tako na nekim otvorenim morima, oceanima. Samo to se blokira da sam tamo u moru, sam plivan i to je to, ne razmišljam o ničem drugom. Ne razmišljam sad o tome ko zna šta je ispod mene, jer onda i ja počnem paničati. Mislim, kad se kad zagledam u dubinu i počnem razmišljati da i meni nije baš svejedno. Ali nekako naučila sam to, ne razmišljati o tome, blokirati i samo uživati u plivanju. She finished 13:07. That's the second fastest woman time, which is awesome. Awesome job, Dina. Last night was a little crazy. High winds, heavy rain, slightly heavy rain, but mainly a lot of aquatic life, sharks, jellyfish, but she came out on top. She's a trooper, true hero. Pa znači nakon što sam isplivala, malo smo imali par dana vremena i za turizam i stvarno vrijedi vidjeti sami Havaji, ta priroda, što je kod nas teško zamisliti, s obzirom da je tu kod nas malo sušnije, recimo to tako podnevlja, tamo sve zeleno. Evo, ko bi očekivali, imaju divlje kokoši na Havajima. Ko vidite po cesti kokoši, sad na plaži kokoši gledaš i mene mama uvjeravala, bit će pobjeglo nekome iz vrta, ja pa mama pa na plažu da je došla. Mnoga mjesta u kojima jesam bila, ostavila su me gotovo ravnodušna, a Havaji zaista mogu reći da je to mjesto gdje bi se voljela jednom u životu vratiti. Bili smo na cilju gdje je Dina isto tako izišla, bili smo na North Shore. Moj generalni utisak da je Havaji, mjesto Honolulu, da je to jedan fantastičan spoj moderne arhitekture, ambijenta i prirode. To je grad koji u turističkom smislu može od njih možemo puno mi naučiti, mi koji smo turistička zemlja i turistički grad kao Split. Sve je jako dobro organizirano, parkirališta ima više puno nego auta, tako da nigdje nema gužve, cesta ima krcato, sve plaže su javne i čiste se svako jutro. Znači čak i ispred Sheratona, Hiltona i ovih najekskluzivnijih hotela vi možete doći s ulice i tamo se kupati. Svi tuševi su besplatni. I to su mlaz onako veliki sve. Uz obalu se protežu dvije plaže, jedna od 3,5 km, druga od 3 km. Na tim plažama se baš može osjetiti onaj tropski, havajski ugođaj kupanja, plivanja, surferi koji jedva čekaju moment da se iskoriste, da se bace na te valove. Tropski onaj pijesak, vegetacija okolo. Ljudi jako vole sport, svi surfaju, svi trče, svi voze bicikle, svi znaju šta je triatlon, ne morate nikome to objašnjavati. Jako su srdačni, ljubazni. Imala sam priliku i susresti se i s kornjačama na jednom treningu, da sam i to vidjela i to je isto nešto lijepo za vidjeti. Mi je podržavamo zato jer vidimo koliko njoj to pričinjava zadovoljstvo, a njoj zadovoljstvo pričinjava to što ona savladava neke nove izazove. Nešto radi što niko nije do sada na neki način ispisuje povijest. Ajde, možda je to malo preteška riječ, ali jednostavno ona uživa u tome što radi nešto što možda nije niko do sada i
i ispunjava neke svoje snove. U principu na cijeloj obitelji i počiva gotovo cijeli projekt. Naravno tu su, imamo i podršku i Dininog matičnog kluba, kluba daljinskog plivanja, ali zaista eto, mogu reći uz Dinu koja ja onako u šali znam reći da je njeno jedino da otpliva. Tu je suprug, dakle Mladen, koji bavi se dakle tim dijelom fotografije, snimcima, a moj je dio i logistika i sve ostalo što se tiče same organizacije, jer bez toga jednostavno ne ide dalje. A možda i onaj moj dalmatinski dišpet da ne želi nikome ništa propustiti. Znači ja radim u Splitskoj bolnici, a paralelno uz to evo i ovaj projekt, a uz to još ima tih u vezi sporta još stvari kojima se ja bavim i u organizaciji sa raznih utrka, možda je toga i malo previše, ali ovo je ipak moje dite pa onda malo je drugčija motivacija. Iduće je po rasporedu plivat kanal Tsugaru u Japanu do godine, znači između Hokkaida i Honshua. A što se tiče domaćeg terena, vjerovatno će ići ovo, moram ispraviti ovu pogrešku, pa će vjerovatno ponovo ići Vis Split da to riješimo, da Barba Veljko ne ostane jedini.